नुस्तेकारांनी बांगडो उजरोवचो तसो आयज म्हापशा पालिकेच्या सीओक मिडियान उजरोवन काडलो. निमित्त आसलें फीश मार्केटाच्या इन्स्पेक्शनाचें. म्हापशेचें फीश मार्केट कितलींशींच वर्सां जालीं जाग्यार पडलें ना. मिडियेच्या दर एक प्रस्नार सीओ एकूच रिकॉर्ड वाजयतालो. प्रॉब्लेम आसा, सोल्युशन काडटले. शेवटाक रोलंड मार्टिनाकूच सांगचें पडलें. सगळ्योच ऑथॉरिटी फेल जाल्यात. आतां दर 15 दिसांनी अपडेट मेळटली हेची खात्री हांव दितां. म्हापसा फीश मार्केटाचें जोड इन्स्पेक्शन जालें. UHC, MMC, GSPCB, PWD, जी सुडा आनी गोवा कॅनचे प्रतिनिधी हजर आसले. लोक नासले तरी मिडिया सगळ्याच घडामोडींची साक्षीदार आसता. कितल्या वर्सांत कोणें कितें केलें तेवूय मिडियाक खबर आसता. देखून मिडियान जेन्ना पालिका सीओचेर प्रश्नांची सरबत्ती केली तेणें ठेवणींतल्यो जापो दिवपाचो यत्न केलो. परत परत तीच जाप. एका दिसात जादूची काणी फिरोवन जावची ना. प्रॉब्लेम आसा म्हणून तर आयला. इतले दीस काणी कित्याक फिरली ना हें मिडिया न्हू जाल्यार आनीक कोण विचारतलो. सोपो कलेक्ट करता तरी आसतना इतली घाण कित्याक आमकां पळोवपाक मेळटा मार्केटान. एवरीडे क्लिनलीनस जायना. क्लिनलीनस जाता जायना अशें ना, पूण कशें आहा आतां पळय प्रॉब्लेम आसलो प्रॉब्लेमाक सोल्युशन काडपाक जाय. प्रॉब्लेम आतां कितलीशींच वर्सां जालीं अशेंच आसा. हांगासर येवन पयलीं इन्स्पेक्शन तुमकां दिसलें की क्लिनिनेस आसा अशें. जे प्रॉब्लेम फेस जाता आमी सगळें नोट केला. मार्केट इज नॉट म्युनिसिपालिटीचो जरी मार्केट आसलो सगळ्या डिपार्टमेंटाचे कॉपरेशन आनी एडवायस घेवन आमी मुखार वचपाक शकता. जशें मिस्टर मार्टिन्सान सांगलें फीश वेस्ट वी आर ट्रायिंग टू डू समथींग आउट ऑफ इट. फीश वेस्ट जनरली आमी व्हरता आनी आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनाक दिता. इट कॅन बी यूज पॉझिटिवली लायक मॅन्युअर करपा जाता, सारें करूंक करपा जाता न्ही. सो अश्यो ज्यो गजाली आहा त्या खातीर आमी सगळ्यांची इनवॉल्वमेंट घेवन डेफिनेटली यू वील सी समथींग बेटर. बट हो प्रॉब्लम जो आसा पळय कितलेशेच वर्सां पयलींचो प्रॉब्लम सर हो. वर्क इज इन प्रोग्रेस. इट्स इन प्रोग्रेस. केन्ना मेरेन जातले इतले आठ जेन्ना प्रोग्रेस हाजेर कितें अपडेट जातलें बिकॉज कितलीशींच वर्सां जालीं अशीच परिस्थिती आमकां पळोवपाक मेळटा. त्या खातीर आमी सोल्युशन काडपाक जाय न्ही. प्रॉब्लेम आसा एवरीवन इज एक्नॉलेजींग इट. हांवूय ना म्हूण सांगना प्रॉब्लेम ना म्हूण सांगपाचो प्रश्नूच ना. प्रॉब्लेम आसा त्या खातीर तर आमी हांगा आयला. ग्रावंडार येवन सगळे लायन डिपार्टमेंट दोतोर हांगा आयला, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मनीस आयला, आमचे जी सुदाचे मनीस आयला. एवरी डिपार्टमेंट आपलो वेल्युएबल टायम हांगा स्पेंड करता. मिस्टर पूण केन्ना सगळ्या जाग्यार बसतले केन्ना आनी हेतून इन्स्पेक्शन आसतली. आतां सांगलें तुका ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालां सगळ्या डिपार्टमेंटान आपले आतां फायंडिंग्स येतले. आमी मागीर बसतले हाजेर एक सोल्युशन वर्क आउट करतले. पळय कशें आहा सगळें सोल्युशन एक दिसान क्लियर जावचें ना. जादूची कांदी फिरून काय तें जावचें ना हें तुमी मान्य करतलो. वील हॅव टू गो इन अ फेस्ड मॅनर. पयलीं तुका गार्बेजाचो इशू आसतलो, आमचो ETPचो इशू काम ऑलरेडी आमी चालू केला ताचेर. ETP आसतलो, आमचो एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लान तुमी जो विचारलो तो हांगा एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लान आहा. मागीर आमचे आनी बारीक सारीक इशू आहा. वेंडरांचे थोडे हांगा भितर बसता तांचे इशू आसतले. सो इन अ फेस्ड मॅनर वील रिजॉल्व. आमी लास्ट टायम आमकां प्रमोद सावंत CMान पणजे मिटींग जाल्ली न्हू कांपालान फिशरीजाचें. आमकां मास्क वचोंक मेळना टायम. ताका म्हाका इतलें सांगता जाता प्रमोद सावंत थँक्यू वेरी मच. आमकां फिशरीचे कार्ड करून दिलें पळय आमकां बसोंक दिलें पळय आमकां तो एक आदार आसलो. इतले वर्स आमकां कोणेंच ट्राय करूंक ना. फर्स्ट टायम आमकां CMान प्रमोद सावंतान आमकां कार्ड करून दिलें फिशरीज कार्ड. आमकां तितून खूब बेनिफीट आहा. लोन मेळटा बसून मेळटा. ताका आमी थँक्यू म्हणटा सर. इतलें लोकांचे प्रश्न कुपत पडले असले तरी प्रसंग निभोवन व्हरप पालिका मुख्याधिकाऱ्याचे काम. ते तेणें बेस बरे तरेन केलेंय बी. पूण खणून बातमी काडप आनी लोकांचो आवाज जावप हें मिडियाचें कर्तव्य. देखून मिडियान खणपाचो यत्न केलो. लोकांचे वतीन वावुरतल्या गोवा कॅनान मध्यस्थी केली. कांय आश्वासनय दिली. अर्थातच प्रशासकीय यंत्रणा बरोबरच पालिकेनंय ती पाळची पडटली. Yeah, so now what we will be doing, see, since chief officer is here, we will get a very clear guide from the inspection. What are the jobs? We have taken detailed notes for instance. Okay, that is one. Pollution Control Board, we will ask for their report on the technical issues. Okay, we are getting the plans now from G Suda, which we never had before. Okay, and most important, the contractor is here who has to handle that second floor. Ata I have also brought to his notice that he is doing work without money. Now this is the main problem, the money problem. So we will break this down into first deep cleaning, priority, repairing all the lighting system, fans, that will be the top priority. Then opening out all the drains. So when it will be? No, so he will सर drop म्हाका out. सांग केन्ना मेरेन जातले बिकॉज आमी पयला इन्स्पेक्शनां जातात पण कसलेच काम फुडें जाल्लें दिश्टी पडना. पेपर करून घेतले. So it will be on the paper only. No. So in the earlier inspection, you can see there were subordinate officers. There was no pollution control board. There was no G Suda.
मागीर वचोन आमकां कळ्ळें दीस प्रोजेक्ट इज ओरिजिनली फ्रॉम जी सुडा एंड द रिजन दीस बिल्डींग इन दीस स्टेट बिकॉज दे वॉन्टेड टू बिल्ड अ सेकंड फ्लोर ऑन टॉप. पण जातले बेगिना की फक्त now. आश्वासनात मेळटली म्हापशेकारांक? Therefore, what I'm saying, see, I will arrange that every 15 days we will issue one bulletin to all of you. What is going on? Because I don't want you to come here repeatedly and spend a lot of your media time also. So every 15 days we will give a update of whatever it is. If some tender has been issued, some work order is issued, the rooms are opened, whatever it is, on whatever points we have discussed and deliberated today, every 15 days we will take up. We will take one major review by 2nd October. But म्हापसा municipal- If I put, there is failure on all authorities. But going into failure at this stage is of no point. Because see, today the council is not in operation. Okay, there is supposed to be a market committee. There are various responsibilities. So we also want to look subsequently when the new council comes, how they will take responsibility of this market. That also we have to roadmap आम्ही तयार करपाक जाय. And this is what we are finding in all. I have done inspection of HGPDA market in Margao. You can see, and there it is going as a consumer case. There also we have found so much. Every day revenue is in 1.5 lakh every day, but that money is not going back in cleaning. So we got a revenue model on Chukta. So we will put up this plan, and I assure you that every 15 days you will get an update. Yes, thank you. Okay? Yes. Because you have also tracked us and followed us very, very diligently, and I must thank you for that. Because एक कितें म्हणटात ते गोंयांत patience आहा, then there is a limit for patience म्हणटात ते. Okay, so that is why I finally wrote to Director Health Services, because what happens, some authority in Panjim has to take call the shots म्हणटात ते, and I'm happy that we have reached today on this.